جہنم کی آگ عام آگ نہیں، یہ دلوں تک جلا دیتی ہے۔ یہاں چیخیں ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ جہنم میں سکون نہیں، صرف پچھتاوا ہے، درد ہے۔ ہر لمحہ انسان اپنے اعمال کا حساب دیکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت بھی رک جاتا ہے، نہ موت آتی ہے نہ عذاب ختم ہوتا ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگی۔ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں جہنم کے بارے میں خبردار کیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ جہنم کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہمیں جھوٹ، ظلم اور برے کاموں سے بچنا ہے اور اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہے۔ نماز، روزہ اور قرآن سے تعلق ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج کل ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھیں گے جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع کو سنجیدگی سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ایک صحیح فیصلہ ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ یہ آگ ہے، بہت بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آگ 70 سال سے جلتی رہی۔ دنیا کی آگ اس آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آگ پتھر کو پگھلا دے گی، یہ آگ لوہے کو پگھلا دے گی، یہ آگ انسان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پھر راکھ سے دوبارہ جسم بنایا جائے گا اور پھر سے جلایا جائے گا۔ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ انسان کے دل تک پہنچے گی۔ یہ آگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے جلائے گی۔ جہنم والوں کے چہرے جل رہے ہوں گے، ان کے ہونٹ جل رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جل رہی ہوں گی۔ کوئی چہرہ نہیں بچے گا، کوئی شکل نہیں بچے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہے، اس کا نام زقوم ہے۔ یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل بہت برے ہیں۔ یہ پھل شیطان کے سر جیسے ہیں۔ جہنم والوں کو بہت بھوک لگے گی، وہ کھانے کے لیے پھل مانگیں گے۔ یہ پھل انہیں کھلایا جائے گا۔ یہ پھل منہ میں ڈالتے ہی منہ جل جائے گا۔ یہ پھل گلے میں اترتے ہی گلا جل جائے گا۔ یہ پھل پیٹ میں جاتے ہی پیٹ جل جائے گا۔ یہ پھل پگھلا ہوا تانبا ہے۔ یہ پھل پیٹ کی تمام چیزیں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ یہ کھانا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ بھوک مٹاتا ہے۔ جہنم والوں کو بہت پیاس لگے گی، انہیں پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔ یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کے گوشت گر جائیں گے۔ یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب وہ یہ پانی پئیں گے تو چیخیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ عذاب ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کچھ جہنم والوں کو پیپ پلائی جائے گی۔ یہ وہ پیپ ہے جو ان کے زخموں سے نکلتی ہے۔ یہ بہت گندا پانی ہے، یہ بدبودار پانی ہے۔ یہ ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، وہ اسے پئیں گے لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ جہنم میں بہت بھاری زنجیریں ہیں۔ یہ زنجیریں لوہے کی ہیں، یہ بہت لمبی ہیں، یہ بہت بھاری ہیں۔ جہنم والوں کو
उन जंजीरों से बांधा जाएगा, उनके हाथ गर्दन में जकड़े जाएंगे, वो इन जंजीरों को उठा नहीं सकेंगे, वो चल नहीं सकेंगे, वो भाग नहीं सकेंगे। जहन्नम में बहुत बड़े बड़े हथौड़े हैं। इन हथौड़ों से जहन्नम वालों के सर फोड़े जाएंगे, वो गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर उनके सर फोड़े जाएंगे। ये अजाब कभी नहीं रुकेगा। जहन्नम में बहुत बड़े बड़े सांप हैं। ये सांप ऊंट जितने बड़े हैं, उनका जहर बहुत तेज़ है। ये सांप जहन्नम वालों को डसेगा, वो चीखेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। जहन्नम में बहुत बड़े बड़े बिच्छू हैं। ये बिच्छू घोड़े जितने बड़े बिच्छू हैं। उनका डंग बहुत तकलीफ़देह है। ये बिच्छू जहन्नम वालों को डसेगा। एक डंग में इतना जहर होगा कि 40 दिन तक दर्द नहीं रुकेगा। जहन्नम वाले चीखेंगे, वो ऊंची आवाज़ से चीखेंगे। वो कहेंगे, ऐ मालिक हमें निकाल ले, हम अब नेक काम करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, हम सदका देंगे। अल्लाह फरमाएगा, चुप रहो, तुम्हें मौका मिला था, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोज़ा नहीं रखा, तुमने गरीबों का हक नहीं दिया, अब तुम जलील होकर पड़े रहो। जहन्नम वाले फिर चीखेंगे। वो कहेंगे, ऐ मालिक ज़रा सी हवा दे दे, इतनी गर्मी है कि जल रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हें हवा नहीं मिलेगी, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ आग मिलेगी। जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े के लिए अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग जहन्नम में सबसे नीचे होंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा अजाब होगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करते थे, जो रसूलों का मजाक उड़ाते थे, जो नमाज छोड़ते थे। कुछ लोग जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में होंगे, उनका अजाब कम होगा, लेकिन कम का मतलब आराम नहीं। कम का मतलब है वो जल रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, वो भी जल रहे हैं, वो भी दर्द में हैं, वो भी प्यासे हैं। जहन्नम में साया होगा, लेकिन ये साया ठंडा नहीं होगा, ये साया काले धुएं का होगा। ये धुआं इतना गाढ़ा होगा कि सांस लेना मुश्किल होगा। हर सांस के साथ आग अंदर जाएगी। ये धुआं 3 हिस्सों में बटा होगा। एक धुआं नीचे से आएगा, एक धुआं ऊपर से गिरेगा। एक धुआं सामने से आएगा। जहन्नम वाले इस धुएं में गिरे होंगे, वो देख नहीं सकेंगे, वो सुन नहीं सकेंगे, वो बोल नहीं सकेंगे। जहन्नम वालों को आग की कमीज़ पहनाई जाएगी। ये कमीज़ उनके जिस्म से चिपक जाएगी। ये कमीज़ उनकी खाल को जला देगी। उनके नीचे आग का बिस्तर होगा, ऊपर आग की चादर होगी, चारों तरफ आग होगी। जब वो आराम के लिए लेटना चाहेंगे तो आग इन्हें जला देगी, वो बैठना चाहेंगे तो आग इन्हें जला देगी, जब वो खड़ा होना चाहेंगे तो आग इन्हें जला देगी। कोई आराम नहीं, कोई सुकून नहीं। ये सब कुछ अल्लाह ने बताया है, ये सब कुछ सच है। जहन्नम है, उसका अजाब बहुत सख्त है, कोई उससे बच नहीं सकता सिवाय इनके जिन पर अल्लाह रहम करे। आज हम जिंदा हैं, आज हमें मौका मिला है, हम तौबा कर सकते हैं, हम नमाज शुरू कर सकते हैं, हम गुनाह छोड़ सकते हैं, हम कुरान पढ़ सकते हैं। कल वो दिन होगा जब तौबा बंद हो जाएगी, मौत आ जाएगी, फिर कोई वापसी नहीं, फिर कोई मौका नहीं। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करे। जहन्नम का अजाब बहुत सख्त है और खौफनाक है, जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमें एक सबक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करें और गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, वो हमें मौका देता है कि हम तौबा करें और सीधे रास्ते पर आ जाएं। आएँ हम सब मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगें और नेक अमाल की तरफ बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो नसीहत पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी सबक हासिल कर सकें।